जब उस मुर्दे परिंदे पर फेरी तो अल्लाह के हुक्म से, जिक्र इलाही की बरकत से वो मुर्दा परिंदा जिंदा हो गया। ये अमन है, ये मोहब्बत का दर्स है। हम सूफिया के पैरोकार, दरवेशों को पैरोकार, औलिया के मानने वाले, ये उलमाए कराम की बहुत बड़ी कतार आपके सामने बैठी है जो इस सूबे बलोचिस्तान के मुफ्तियान आजम हैं। इनसे सवाल करके देख लीजिए कि हम चाहते क्या हैं। हम इस धरती पर अमन चाहते हैं, हम मोहब्बत का फरोग चाहते हैं, और ये सूफिया की तालीमात हैं। आप देखिए तारीख उठाकर कि जब तक औलिया के पैरोकार पूरे वतन और पूरी दुनिया में, पूरे बलोचिस्तान में हुआ करते थे, तो उस वक्त देखा आपने कि अमन ही अमन होता था, कबाइलियत को मानने वाले होते थे। और मुझे याद है, अगर मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, कि जब खान अफकलात की स्टेट होती थी, खान साहब जब फैसला करने लगते थे तो एक सैयद की कुर्सी को भी साथ रखते थे। ये वजह क्या थी? सूफिया से मोहब्बत का दर्स था, सूफिया की तालीमात को प्रोमोट करने का एक दर्स था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पावरफुल हुकूमतें होती थी कि अमन ही अमन रहता था। आज भी आपके तवस्सुत से आज के इस पंडाल में हम जो पैगाम देने के लिए आए हैं वो पैगाम है मोहब्बत का। ये जितने अवाम हैं, ये बलोचिस्तान के बासी ये अमन चाहते हैं, ये बलोचिस्तान के बासी औलिया की तालीमात का फरोग चाहते हैं। आज के इस ऐवान के नजर में चूंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मेजबान आप खुद हैं जनाब वजीर आला साहब, आपकी खिदमत में हम ये अपील करना चाहते हैं कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक सूफी चेयर का एहतमाम किया जाए। औलिया उज़ाम की तालीमात के फरोग के लिए अगर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में और दीगर जितने भी तालीमी अदारे हैं वहां अगर सूफी चेयर कायम होगी तो इंशाअल्लाह ताला साथ साथ तसव्वुफ का और नफ्स खुशी का और दर्स मोहब्बत को फरोग देने का सिलसिला चलेगा। और पहले ही आपने हजरत हक बाहू इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए आपने वादा फरमाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जब लैंड मिलेगी आप देखेंगे कि बलोचिस्तान की इस धरती में बुजुर्गान दीन के पैरोकार किस तरीके से काम करते हैं। हम वो दरवेश लोग हैं, हम हुकूमतें नहीं चाहते, हम वो दरवेश लोग हैं, हम कुर्सियां नहीं मांगते, हम वो दरवेश लोग हैं, हम तो आपकी कुर्सियों के लिए दुआएं करते हैं, आपकी इज्जतों के लिए दुआएं करते हैं। हम फकीरों का ये काम नहीं है कि हम आकर चेयर्स पे बैठकर हुकूमतें चलाएं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही की। हम वो फकीर हैं जो कि ऐसे गुर अता कर दें, पेश करेंगे कि पता चलेगा कि बादशाही करने में क्या सुकून मिलता है और अवाम की किस तरह खिदमत होती है। हम कभी आपसे किसी चेयर की, किसी ओहदे की मांग नहीं रखते, हम आपसे मोहब्बत मांगते हैं, हम आपसे प्यार मांगते हैं और साथ साथ सूफिया की तालीमात की प्रोजेक्शन मांगते हैं। हमारे जितने भी जनाब वजीर आला साहब, टाइम आपका बहुत कीमती है, आपके पास टाइम नहीं, सिर्फ एक अर्ज करता चलूं कि हमारे बलोचिस्तान के जो अहले सुन्नत के मदारिस हैं उनकी हालत बड़ी कमजोर और बड़ी नाजुक है। जो भी ज़कात की मद आती है वो हमारे मदारिस को नहीं मिलती, जो भी सरकारी इमदाद होती है वो हमारे मदारिस को नहीं मिलती। जिनको मिलती है वो आपको पता है कि वो खुद चेयर्स पे होते हैं, वो कुर्सी की छीना झपटी में अपने ही मदारिस को परवान चढ़ाते हैं। हम आपकी खिदमत में यही दरवेश अर्ज करते हैं कि आप इन अदारों के साथ अगर सपोर्ट फरमाएंगे, हमारे जितने दीनी मदारिस हैं उनकी लिस्ट देने के लिए हम तैयार हैं। बलोचिस्तान भर में इंशाअल्लाह मैं ये भी वाज़ेह ऐलान से कहता हूं, हमारे किसी भी मदरसे से आपको पिस्टल तक नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी तो अपनी जगह, एक पिस्टल तक नहीं मिलेगा। हम तो वहां काला काल और काला रसूल अल्लाह का दर्स देने वाले हैं, अल्लाह और उसके नबी की तालीमात को फरोग देने वाले हैं। हम आपसे यही चाहते हैं क्योंकि आप दीन दोस्त हैं,
آپ کا خاندان دین دوست ہے، آپ کے والد صاحب کہ جو تعلقات ہمارے دادا حضور حضرت فیض سلطان کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کے نالج میں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے یہ آپ کی دین دوستی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارا خاندان بلوچستان میں قائم ہے، کٹبار شریف دربار حضرت سلطان باہو سے فیض یافتہ، لانڈی شریف دربار حضرت سخی سلطان باہو سے فیض یافتہ، اور آگے اگر آپ چلیں سید کلندر شاہ کچھی دھنی حضرت سلطان باہو کے دربار سے فیض یافتہ، حضرت عبداللہ شاہ بخاری سبی میں دربار ہے حضرت سلطان باہو سے فیض یافتہ، حضرت ملا مصری جو کہ 400 سال پہلے حضرت سلطان باہو کے ہاتھ سے بیعت ہوئے تھے، بنگل زئی سلسلے سے ہیں، ڈھاڈر میں ان کا مزار ہے، حضرت سلطان باہو سے فیض یافتہ، اخوند ملا مالی جو کہ صافی قبیلے سے تعلق ہے اور سبی میں ان کا دربار ہے، حضرت سلطان باہو کے دربار سے فیض یافتہ۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ 400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی، اور یہ بزرگان جو دو پاسی خاندان ہیں، یک پاسی خاندان ہیں، یہ خاندان بھی اگر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں شانہ بشانہ، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کبھی انہوں نے کسی عہدے کی آپ سے طلب نہیں کی، یہ تو دعا گوئے ہیں، جہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے سید چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر میڑے کرتے ہیں، خیر اور محبت کا درس دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صوفی کانفرنس کے وسیلے سے ہمیں اور آپ کو مزید امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نواب صاحب کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کو صحت بھی دے، عمر دراز بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ جس مشن کے لیے کام کریں صوفیہ عظام کے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے نواب صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تقریر کب پر ہے، لیکن میں آپ کو تقریر کے لیے نہیں کہتا، میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ عوام کو اگر مائک ہم آپ کی طرف لے آئیں تو صرف سلام تو آپ کہہ دیں گے، وہی کافی ہے۔ ملک ارشد جہاں بھی بیٹھا ہے برائے مہربانی کرے اسٹیج پر آ جائے۔ ملک ارشد۔ عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے معزز و محترم و محتشم سامعین و حاضرین کرام، آج کی اس بابرکت پرمقدس پر رونق صوفی فیض سلطان کانفرنس میں تمام عاشقان رسول و عاشقان غوث اعظم و عاشقان محبان سلطان باہو رحمت اللہ تعالی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث خوشی ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برسے۔ آپ اندازہ لگائے کہ جہاں سے جواب دیجئے گا نعرہ